ओपन 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 ओपन। ओए ओए निकाल गई। टिश्यू देना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सीमल से नो डॉक्टर, नो इंजेक्शन, ओनली मेडिसिन। ओके सीमल मेडिसिन। Mama, doctor, no doctor, only medicine. Okay. Okay. Only medicine. Seemal is a good girl. Pink, Yes, pink. Where is spoon? purple, Where is the spoon? a pink, भाई and मौसम बदल रहा है, बच्चों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बच्चों में आम है, बुखार भी हो रहा है। इस वजह से सीमल को भी खांसी हुई है बहुत ज़्यादा। सीमल ओपन योर माउथ। सीमल ड्रिंक वन and two. I want two. I want डॉक्टर एडे महंगे हो गए हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सीजन लग रहा पूरा पूरा। अब ज़यान और सीमल दोनों को एक ही दवाई उसने दे के दोनों बच्चों के पैसे कमा लिए। और क्वांटिटी कम कर दी। हाँ क्वांटिटी वो कहता जी डोज कम कर दो, ज़यान को आधा चम्मच दे दो, सीमल को। ओके ओके। सीमल इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। सीमल बड़ी खुश होकर सिरप पी लेती है। Mama, a jockey. It's yucky? Oh, it's yucky. Okay, look this is yummy. No, I want colorful. Okay. Oh wow, Shimon, it's a good pink color. Big color. Yes. Open your mouth. Wait. Open. A big color. Yes. Open. Simal win. Simal take medicine. देखा सिमल कितनी अच्छी बच्ची है, ना रोई ना जिद की, खुद ही मेडिसिन पी ली। ज़यान के साथ फर्स्ट ज़यान? एक्सपीरियंस है हाँ आपका? वो ज़यान के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यस ज़यान ज़यान ने पीना है आधा चम्मच। Mama. यस यस ज़यान Yes, Papa. ड्रिंकिंग मेडिसिन। Yeah, Papa. इज इट यकी? Yeah, Papa. ओए निकाल गई। टिश्यू देना। क्या कर दूँ? टिश्यू। You got it, dude.